Sa Bacolod, the best way to start your day? A food trip. Kag hindi lang miski ano nga pagkaon, kundi ang pagkaon that feels like home. Wala mo pa gani nakita na simutan mo na. Smoky, juicy, marinated in every memory upod sa mga amigo. Dason something sweet, tiyaya, pinamulat pagpuli halin sa eskwelahan. Subong damo na bag-o, cafes where tradition meets trend. Dessert with family, pangate with old friends. Ang kasadya sang pagtipon-tipon, that's what Parkville brings home. A place where life flows like good food and sa isa ka henerasyon, pakadto susunod. Every flavor may istorya nga ginahatag. Every bite, ginadala ka kung diin ka dapat maglawig. A culture of nature, a community of flavor.